Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setelah membahas rahmat habibana sang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bercanda bersama teman-teman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sosok beliau bergurau. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurauan beliau dilakukan karena merupakan kerahmatan beliau terhadap orang-orang yang bersama beliau. Dalam literasi yang saya baca, gurauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lakukan supaya orang-orang yang bersama sang kekasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa takut, haibah terhadap beliau, karena Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering atau pernah mendapatkan seseorang yang bergetar melihat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau sering melakukan gurauan-gurauan atau candaan-candaan. Diceritakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'an nisa wasibyan wa ghairihim. Beliau melakukan candaan bersama perempuan, bersama masih anak-anak kecil, dan lain-lainnya. Candaan beliau bukanlah candaan yang ngawur. Dalam arti yang ngawur tidak mengatakan yang tidak benar. Jadi walaupun beliau bercanda, bukan seperti kebanyakan orang yang candaannya, omongannya tidak tepat. Beliau dalam tutur kata beliau, dalam bercanda, beliau tetap la yaqulu illa haqqa. Seperti diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna. Para sahabat menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kita. Engkau kan seorang Rasul, engkau kan seorang yang mulia, engkau kan seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa engkau wahai Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercanda juga? Lalu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, saya bercanda. Ghaira anni la aqulu illa haqqa." Hanya saja saya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang benar. Bercandaan beliau juga tidak dilakukan secara sering, seperti yang saya haturkan kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Beliau ketika bercanda tidak terus-menerus sehingga menurunkan wibawa beliau. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa orang yang selalu bercanda akan mengurangi derajat atau hebah di mata orang lain. Para saudaraku sebangsa dan setanah air, di sini saya akan mencontohkan bagaimana canda-canda beliau baik kepada orang besar, perempuan, anak-anak, bahkan untuk saudaranya. Candaan beliau kepada teman-teman beliau, suatu ketika ada orang datang, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal inni hamiluka ala waladin naqah. Hadis ini diriwayatkan dari Anas. Ada seorang datang dari masyarakat meminta untuk
ditunggangkan atau dinaikkan kendaraan yang pada waktu itu dari unta, kuda dan sebagainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang selalu tersenyum, beliau yang tampan, beliau yang gagah, beliau yang indah, beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan gurauan, inni hamiluka ala waladin naqah. Hai fulan, saya akan menaikkanmu, saya akan menaikkan kendaraan dirimu pada anak seekor unta. Lalu terperangah orang tersebut yang didhawuhi atau yang diomongi sang kekasih kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kami bisa buat dengan anak unta? Anak unta kan bayangan orang tersebut anak unta yang masih kecil, nggak bisa dinaiki, nggak kuat, sehingga ma'asna'u biladnaqah, apa yang bisa kami buat? Nggak bermanfaat, nggak bisa ditunggangi wahai Rasulullah SAW. Lalu Habibana Muhammad SAW, sang kekasih kita, beliau mengatakan, wahal talidul ibila illan nuqa. Unta yang besar itu kan juga anak unta. Dalam arti yang akan saya jadikan kendaraan untukmu adalah seekor unta yang besar, dan unta tersebut pasti juga tidak lain anak unta dari sebelumnya. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, beliau ketika bergurau juga bukan dari beliau sendiri yang bergurau, tetapi dari sahabat beliau juga bergurau kepada beliau, dalam arti bercanda juga kepada beliau. Hal ini bukan dilakukan sekali atau dua kali, tetapi ada beberapa kali. Di antaranya ada yang masyhur, sahabat beliau yang bikin beliau tertawa adalah Nuaiman, sosok yang kemarin saya aturkan, beliau adalah orang yang suka bercanda, walaupun beliau sosok sahabat yang kuat, yang baik. Beliau suatu ketika datang ke pasar membawa hadiah dari pasar tersebut untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nuaiman memberikan hadiah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini hadiah untukmu. Lalu setelah beberapa waktu datang penjual barang tersebut. Beliau memprotes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, mana uangnya ya Rasul, mana uang atas barang tersebut? Beliau Nuaiman belum membayar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Nuaiman, hai Nuaiman, mana uangnya? Lalu Nuaiman pun, orang kita bisa membayangkan sambil kelucuan dan kehumorisan Nuaiman, dia mengatakan,
Walakin laisa indi. Tetapi ya Rasulullah, saya enggak punya uang. Saya hanya ingin memberikan hadiah supaya engkau juga merasakan kenikmatan ini ya Rasulullah. Tapi saya enggak punya uang, kata Nuaiman. Lalu Rasulullah SAW sang kekasih kita membalas apa yang dilakukan Nuaiman bukan dengan amarah, melainkan beliau sang kekasih kita Nuaiman tersenyum sambil membayar apa yang Nuaiman berikan. Humor atau gurauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilakukan bersama orang tua. Ada seorang ajus yang sebagian cerita ajus itu adalah bibi beliau Sofiyah. Ajus dalam arti orang tua. Jadi gurauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya kepada orang kecil, tidak pada orang sesama teman, tapi bahkan sampai kepada orang tua dan kerabat beliau. Suatu ketika datang bibi beliau, Sayyidah Sofiyah, mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil al jannah. Bibi beliau Sofiyah yang dimakamkan di Baqi masih bisa diziarahi, mengatakan kepada sang kekasih kita, wahai utusan Allah, doakan kami, doakan saya untuk bisa masuk surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ummah Fulan, hei bibiku, hei Sofiyah, innal jannah la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu nggak bisa yang masuk itu orang tua. Kalau orang tua nggak ada di surga. Lalu bibi beliau mendengar keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpaling mendengar ucapan sang kekasih kita, menangis, bahkan sampai menangis. Setelah menangis, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang sampingnya, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Berikanlah kabar kepada bibiku Sofiyah bahwa ia tidak masuk ke dalam surga dengan keadaan beliau ini sedang tua atau dengan fisik tua. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaron uruban atraba. Nanti kalau ada seseorang masuk surga, orang yang tua, yang reot, yang peot, itu akan kembali muda kembali dan kembali cantik, kembali darah dan kembali indah seperti waktu mudanya. Sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bercanda kepada yang kecil, anak-anak kecil, menggurui atau bahasa Arabnya muda'abah. Beliau ketika memanggil anak kecil kadang dengan nada candaan, ya dzal udzunain, hei anak kecil yang punya kuping, hei anak kecil pemilik kuping dua. Nah, ini
supaya ada senyuman juga, ada belasan senyuman di anak kecil tersebut. Ya dzal udhunain, tidak memanggil namanya, tetapi memanggil hai pemilik kuping dua. Beliau juga bahkan bergurau kepada cucu beliau. Beliau subhanallah, beliau pernah memegang tangan cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali, kaki cucu beliau Sayyidina Hasan ditaruh di atas paha beliau, lalu beliau mengatakan tarakka aina baqqah huzaqqah. Naiklah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naiklah, aina baqqah, wahai pemilik mata yang kecil. Huzaqqah, wahai orang yang jalannya pendek-pendek. Dalam suatu riwayat atau dalam suatu kitab, hadis tersebut bukan ketika beliau menaikkan, tetapi beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuraqqisul Hasan wal Husain. Beliau membikin atau membuat cucu beliau, menyuruh cucu beliau untuk berjoget. Yuraqqisul Hasan wal Husain. Beliau sambil mengatakan huzaqqah, tarakka aina baqqah. Jadi bisa dibayangkan bahwa beliau sosok yang mempunyai akhlak yang mulia, kerahmatan, dan juga beliau juga menggunakan candaan-candaan, guruan-guruan yang bisa kita simak dari awal tadi. Beliau kadang guruan yang agak bisa dikatakan agak sangat sampai menangis, juga kadang guruan-guruan kecil seperti beliau mengucapkan ya dzal udhunain, wahai pemilik kuping dua, membikin cucu beliau berjoget dan lain-lainnya.